Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin sahaja anggota majlis ratibul hajat sangat badan bola mujaki Kalaban khusus Sajunan Simulja Fadilatul Mukarram Abah Haji Syarifuddin Sang Badan Kola Muljaki Fadilatul Mukarram Al-Habib Muthman Al-Baiti Sujukan Sangat Badan Kola Muljaki Tak ketinggalan Sahibul Bait Haji Syafi Sujukan Sangat Badan Kola Muljaki Bila istajana tenang bersami istiqamah dan selalu semangat hadir along polong dekat di majlis sedang istajana juga sangat badan Kola Muljaki. Alhamdulillah maturaki puji syukur dekat ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala seterus aparang kesempatan dagatan kula ban panjenengan sedaja nerosaki pepangkian semulja nerosaki pepangkian se agung kadinto dalam ajar ban dalam ngaoningin carana syariat Gusti Allah Subhanahu wa taala carana ibadah setepak sesaya ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya pepangkian sebelum dan kula ngagungin tugas kaangkui anyapayaki sakoni daripada hukum-hukum fikih selakala memang iku butuh saben-saben hari sedangkan kula ban panjenengan sedaja sebelum dan kula lestari abahas sakoni seputar kita tengara orang mukallaf tatangara belik ben semacam juga dilanjutaki anerangaki katerangna carana orang kadito asa soceh ada ba cak maturuna agela emang mungkin dan kul rosakina ada kabab selanjutnya dan kul mungkin tero abahasa sakoni tentang wudu saya tepat karena sangat perlu penting bagi dan kul ban panjenengan sedaja kaangkui matepak carana wudu anapa karena ida buah ki miftahus shalah at-tuhur dan benar ku sajeng nabi kunci na bejeng ni kan cek kalau akan apa cek saya dengan mobil saya bisa epo dia mobil ni kan butuh aki ka kunci kudu saya tater sebenarnya kejukan bejeng saya sah si ajalan na bejeng ni kan kudu beda kuncin na ibarat aki labeng saya buka ki labeng ni kan kudu beda kuncin na sebenarnya kejukan bejeng saya terus buka kudu beda kuncin na apa kuncina at-tuhur saya kak di ma at-tuhur ni kan makna soceh jadi mana cak menturun miftahus shalah at-tuhur tining kunci na bejeng saya muka asana bejeng ni ka panika soceh saya kak dima dari at-tuhur ni ka ulama ngarteen daripada hadis kak dinto bani namung cuma wudu at-tuhur soceh ni ka bisa soceh kalaban wudu bisa soceh kalaban tayammum ben semacam tapi mungkin dan kula muntud bahasa seneng wudu ni ka kenapa wudu jadi wudu ni ka termasuk dari salah satu syarat asana bejeng dan kula ban panjenengan sedaja. Jadi mana bi panjenengan abejeng tanpa wudu maka bejeng asa. Atau panjenengan abejeng ngangku wudu keng wudu tak pati sampurna tak pati sah umpamana wudu tak sampurna tak sah betal atau aneka bejeng asa. Kenapa? Karena wudu sekalian lagi termasuk dari syarat bejeng. Panapa boleh orang ngawudu ka dito sanau selakal lebeni keng abejeng. Umpamanya panjenengan lastara bejeng peka wudun panika ki pakun yang juraki untuk wudu boleh. Kenapa? Karena dari wudu dan kula ban panjenengan sedaja bisa magagar dak katu-satu sakeni dan kula ban panjenengan sedaja. Karena manusianya kan tak lupa, kita tak luput, tak pernah benyaan seringan tablecar dak katusan ni kan. Tu sakeni tentu saya bisa elang kalaban wudu. Maka kati kenapa carana? Salah satu kalaban asapora atau pada Gusti Allah Subhanahu wa taala tu sakeni juga bisa geger abareng aing wudu. Melan ida buah ki man tawaddu'a pasira orang yang wudu fa ahsanal wudu'a ban bagus orang ni kada kawudun kharajat khatayahu min jasadihi maka keluar kecubaan dosa-dosa dari jasad orang yang wudu ni kan hatta takhruja min tahti alfarihi dari se keluar sedajan sampai dari babana koko kiseni ken ni kan sesempit anika keluar juga dosa ibarat aki arten sarang ahli hadis arti dari hadis min tahti adfarihi ni ka di kinaya tebe persemonan dari keluar ongku rekan dosa ni ka sampai dari lubang sekeni sela-sela se epeten sekeni se sampai ni ka dosa ki pakun keluar arti pon orang mana bi audu magentang udun maka insyaallah dosa sekeni ni sapora sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kati kenapa cara wudu segentang? Wudu si ajalan aki deka syarat-syaratnya, ben wudu si ajalan aki deka fardu-fardana, juga tak lupa wudu si ajalan aki deka sunat-sunatnya. Bahkan ida buah aki orang ini kan tulang geng
ajalan lagi wudu ni kan. Umpamanya betal wudu tu dia wudu boleh. Kenapa? Karena orang yang selangkang wudu ni kan dalam tanggungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jaga sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Melarang pada jadi tanah orang ni kecelaka, capok musibah, capok bala dan semacam. Sedang orang ni kata pada diutu, melarat. Atau yang pada orang, naudzubillah, tetap berak labu dan semacam. Periksain, andi utu berapa punten? Saya enggak pakun aja kuat andi utu. Karena mun tepak andi utu orang ni pakun aja gesaran Gusti Allah Subhanahu wa taala di stage nak cobaan. Maka saya pertama dari fardhu wudu penikan niat seretan. Orang wudu ni ka kudu aniat. Kenapa niat wudu? Cukup simple saus cak meturan. Singkat niat kaula wudu. Tahu sakit pot-pot niat kaula wudu karena ngelakin hadas ken ni ampun. Lancung kilu. Umpaman beda orang si waswas tak di kemarin sareng niat ni kan. Ampun rezeki jeng lancung. Cuman ada bu ngocak niat kaula wudu. Ni kan cukup saudun. Niat mak sudah sah. Bila waktu na niat ni ka inda awwali ghaslin minal wajhi. Waktu na pertama na nyiram muana. Karena ni kasi fardu si pertama di fardu na wudu aniat. Fardu nomor 2 ghuslul wajhi maswain muah. Lah niat fardu pertama ni ka apolong sareng fardu nomor 2 waktuna. Karena niat kudu bareng sareng orang pertama maswain dari seleran dari muana. Artinya mana bi orang ngaudu seram depak kedoin kita ada niat ilmaten ni ka. Kita ada niat, kita terlintas niat ide lematen. Romoro bila gelanon, bila seraman depak kecolok atau bedepak ke elok pas puro orang ni ka niat ide lematen. Maka ya dari atas seraman dari atas ni ka kudu ulang boleh. Kenapa? Meskipun mare seram polan seraman segele dari deui ka elong ni kita ada niat. Jadi paling saya kak di mama hadir niat ni ka mabede niat ide lematen ni ka mulai dari pertama nak kun menyeting aing ka deui benih ka bunat ta deui langsung pabede niat ide lematen bahwa panjenengan wudu. Rukun ni ka jelas sakit. Kati kenapa carana abe ni ka oning bahwa ayaten abe ni ka beda niat. Karena niatnya ka tak usah kabirit. Ka disawat wa talaffudzu biha sunnatun. Ala falaki kalau berniat ni ka sunnat hukum. Ana pami sunnat liuawinal lisanul qalb. Supaya lesan ni ka abento dek ka ate. Artinya umpaman panjenengan njang kok cek tang ate lebe niat bikol atau saya la falaki. Tak apa sah itu. Ada kadang mana bi orang yang fokus ke lafal melolo, dan kadang orang yang audu aki akaca ternyata. Kenapa parlon? Aciling colon. Nawait. Colon mana aciling? Tak kok bibir orang tepak aja bon. Bida bid pun sini ka. Ketika abid se was sengka saudu. Bila sengka saudu ketipa apa saja aja nggak? Dia lah udun bila sengka. Ni kata cuna setan untuk nyoba orang was. Makleh saja jauh dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ida baki dalam hadis ni ka. Man ahdatha man ahdatha ida baki kan tahu ya hadis yaqulullah taala ya hadis qudsi Gusti Allah taala ada bu man ahdatha wa lam yatawaddo faqad jafani. Orang ini kan mana bi hadas. Kenapa hadas bekali terangakin pemangkian selanjutnya salah sitonga keluar dari salah sitong kamaluan dua ni kan. Ampun lah reng kesepon akan to umpamana. Bila orang yang akan to ni ka hudun batal. La ida baki man ahdatha siapa orang yang si batal hudun syahadat artinya akan to. Ben semacam betal-betal selaina. Walam yatawaddo ben orang ini kata tulia wudu faqad jafani maka orang jadi dibungkus Allah taala ampun menjauh dari sengkok dibungkus Allah Subhanahu wa taala. Lanjutake man ahdatha fatawaddaa walam yusalli faqad jafani. Siapa orang syahadat sepega wudun audu orang jadi tapi tak bejeng 2 rakaat sonda wudu tetap faqad jafani maka orang jadi jauh dari sengkok dibungkus Allah taala. Umpamanya beda orang man ahdatha, beda orang betaludun, wa tawaddu'a, bana wudu orang nika. Fa shalla raka'ataini, ban abajeng orang nika 2 rakaat, tetapi walam yad'uni, faqad jafani. Beda orang nika betaludun, wudu ampun. Abajeng 2 rakaat sunna wudu. Salah terana abajeng tak minta tua, tanya unda Gusti Allah taala. Tak minta nah cek dekat Gusti Allah taala. Ida baki faqad jafani. Orang jadi jauh dari sengko. Ini kada di lampuan pangeran. Ida baki man ahdatha. Siapa orang yang sebut talut untuk Gusti Allah taala. Fatawaddu'a. Audu orang jadi fa shalla raka'ataini wa shalla raka'ataini ben abajeng orang jadi 2 rakaat. Wada'ani ben minta ka sengko atu ka sengko. Falam astajib lahu ben sengko tak nyampetin kaduaan orang jadi faqad jafautuhu. Maka teman sengko ini jauh dari orang. Walastu bi rabbin jafin. Sedangkan sengko tak mungkin pangeran dijauh dari makhluk. Artinya panjenengan mana bi batal wudu, mana bi batal wudun pas wudu, lasarena wudu apa jeung 2 rakaat sunat wudu, lasarena apa jeung sunat 2 rakaat angka tanang si 2. Ani ka pasti wajib ita dari masaran Gusti Allah taala Tuhan.
Jadi kadang orang repot senyara doa semanti ki ijazah semanti macam. Padahal lampau dijelasake ide bagi langsung ya diskusi sareng Gusti Allah taala. Cara kati menapa orang saya mantia doan bila betaludun audu abajang dorogaat pas doa ini keduaan pakun etare masalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini kepentingan orang melangkung wudu. Bahkan ide bagi orang ini kemana bilang wudu pas cabutnya bencerang malaikat ini ke depan ke Gusti Allah taala tercatat orang ini mati syahid ternyata. Ketika orang sesete dalam keadaan wudu. Jadi umpamanya dan kula ben panjenengan saja ki sehat, tak bentak orang secercer dan kula di kabuntan. Ki sehat, ki bisa nahan wudu nika palanggeng tore wudu. Jangan sampai dan kula ben panjenengan saja kenapa boleh perjalanan penting Kak Desa. Lebih tengate, lebih aja gede keselamatan. Bila entar ka Surabaya perjalanan jauh, wudu sebelum berangkat. Kenapa? Malah perjalanan panjenengan selalu dalam jagaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nika fardu pertama niat. Fardu nomor 2 masuin muah. Niat ni ka fardu pertama kotu papolong sareng fardu nomor 2 waktona. Nomor 3 kenapa? Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ben masuin tanang 2 sampai dek ka cengkol 2. Kenapa tanang 2 sampai dek ka cengkol 2 nika? Mulen di koncon keriki nika sampai ka lenon. Ane kasi anya macengkol. Cuman tak kening papas ka jengkol ni ka. Kau tu lebihin. Sama dia juga muah. Ghuslul wajhi masuin muah ni ka. Kak di mabata semua kelanon. Mana bilanceng muah ni ka. Mana bi dari atas ke baba. Bata semua ni ka dari potong bunau bu sampai ni kai bun babana cangkem. Sampai ke bun babana cangkem ni ka. Ni ka batas lanceng. Mana bi kanan kiri nah dari kopeng pentel ni ka dari kopeng sitong na ni ka atas baba lebar ni ka cuman papas. Anapa minta paring agi papas? Karena mari panjenengan tak mapas, dek ka oporan ni ka. Ate mapas dek ka oporan te lebihin maksudnya. Ni ka pakun panjenengan tak kira yakin. Pakun ki apa saranje? Ana meskipun laya pas agi aku pakun kita yakin. Mana bi panjenengan lebihin, ki pakun lah yakin. Berarti tang mulai mari sen. Ti laya lebihin. Melan dari kaden to kaidah nang ilmu fikih ni ka mimba bima la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Artinya cak madurana barang sesuatu yang menjadi kesempurnaan barang wajib nikah hukumnya juga hukum wajib. Jadi panjenengan masukin tanang meskipun kencengkol 2 nikah lebihin sapone sesenti nah. Tak usah ki umpama leceknya lebih tak usah ki lebihin sekelan. Umpama lebih sejen banyak sampai para ada pak kakekmu kan umpama nikah lebih bagus. Ku lakun bila tete petang nikah sedeti lampu. Mana bi panjenengan kula lebat ite petang jalan berdan ada lampu nah saya laki saya audu panjenengan teng lamba iki ya kon lebih sama sekali sang kecelep cepon ada ya akhirat petang salah satu nama soen tanang 2 ngusap cetak kata ngusap obu panjenengan umpamana kelanon budak umpamana tada obun nika kolen cetak ngusap umpamana panjenengan beda obun sang kase seki nyelek aku len cetak tak napa obun tak napa pon. Cuman nyeting ka aing osap. Mana bi tanang sareng mua kudu seram. Mana bi obun ni ka cuman osap. Seram ni ka kati menapa? Seram ni ka kudu beda-beda si akili. Mana bi ngosap ni ka cuman babecah ta astana tanang panjenengan pas setingaki ka obun ni ka. Putus apa napa obun saya babecah saya sebe. Sitong obun tak napa pon. Umpama lecek jelek. Sting ni sekon dia ada bila audu tengah malam kon jelek. Cuman tengah mana bi obun panjenengan lanceng, ane ka bisa tak sah. Mana bi kenapa? Mana bi panjenengan ngusap obu saya keluar dari batas cetak. Ini kan banyak orang tak paham. Ika di mah batas cetak nih kan beni leer nih kan. Banyak orang nerangaki batas cetak leer di pon punten. Obu ni kasi pakun inya mana obu cetak saya cukup yosap waktu wudu. Mana bi tak keluar obu saya keker ka, saya tombu ke bunade. Kau tu tak keluar dari petombu obu ni kan. Si tombu ke budi kau tu tak keluar di mana? Di jepleng saya lubang ibu ni kan. Di akhir petombu obu. Si tombu ke bengkir kau tu tak lebar dari ni kan. Dari akhir petombu ya atas kopeng ni kan. Jadi ini kan contoh. Banyak orang yang tak sadar. Pada orang obu lanceng. Dengoden ni kaki lebar ngobon obu. Tambah aku dia lebar ngobon obu. Makai obu celekar ni kan iri bonding dari tandri setelah dia obu lanceng. Tuan rumah dulu kan. Oh apa ni kak tuan rumah obu lanceng. Lah tuan rumah ni kan. Wudu dari jalap waktu malam. Pas kalau aku muntut sebeben menika. Ani kata sah wudu ternyata. Anapa? Pola obu ni kan ampun keluar di batas cetak. Ini kan banyak tengah-tengah non obun serancung. Bila lanceng
tarik ada sampai depak ka gelanon, sampai depak ka matan dengan den. Pas kalau guni kalak cok koncok dan diselasa. Apa? Polan meskipun obu ka diselapon keluar di batas cetak. Pun tenjak menikah cetak ke leer menikah batas cetak ya berwudu dan kula tak betah cetak mungku panjenengan ya berwudu ini kan beda batas ampun. Umpamana mangkin. Iki umpamana obu setombu ka ada ipa keluar lah apon keluar di batas nih kan. Pasti jauh sama jenengan. Panjak pakuna saja di cok koncok. Cak bila tarik ke budi kita keluar di batas saya budi. Cak bentar karena obu saya ada kira bakun pelanggaran ada saya budi ka budi sama mereka. Ini kan ngusap cetak. Saya nomor 5 dari fardhu wudu. Kenapa? Masuen sokoh yang ki sampai tel 2. Pada juga lebihin sekoni. Ini wajib lebihin male saudun. Saya terakhir saya nomor 6 tartib. Tartib ini kenapa? Ce ateluin angkut sebudi atas angkut siada. Tartib. Masuen mua, masuen tanang, ngusap cetak kata beobu pas masuen sokoh. Ini kan saya kujen tartib. Orang yang mana lapor ngelakon yang dia akan nempar ke arah ini kan. Maka udun orang ini kan sadar. Berarti simpel, singkat wudu ni. Umpama tabana sunat, banyak daki sunat itu saya bakal bahasa pamangkin saya bakal latin. Dan gula mangkin gak dito, kiki pada waktu kurang lebih 10 menit minta ada ke tuan rumah nyerah kibak dan gula. Kiban butol tangkung atau mana nabi ada butol tangkung kalau pada jeret di dapur dan gula pas wudu ya kanjeng kata. Dan gula pas wudu pas langsung praktek saus. Insyaallah kemarin dan gula nyebut juga sebagian dari sunat wudu, sebagian dari sunat wudu. Kadisa saya terakhir tartib bagi orang saya wudu bani acapur ke dalam maing. Mana bi orang langsung acapur sompur nih kah? Pancenan lah kepuru saya wudu luar, langsung acapur sekalian ke dalam sompur. Panika lampon tak usah tartib pun. Kenyemplung sekecil bae, sedetik beri dalam saja. Ini kalau saud. Bahkan ide waki nikah khilaf ulama. Mana bi tak kalib. Ibn Hajar nyarataki nenang sakoni, ide lemaing. Sakadar wudu luar. Mana bi Imam Romli pun tak usah, pokoklah nyemplung ke dalam. Mana bi dan gula mundut pendapat Imam Romli, mana bi mundut pendapat Imam Ibn Hajar tak ning nyabe dalam maing teh gula ceritaan. Oke. Tak ada lagi. Mana bi lore basera berarti ke anang bola. Sadat bay. Ngontrola ngontrola video. Oke. Apa tuh orang aki mereka? Tak bisa mana ke TV. Kak Sultan bay. Hasilnya nih kak dan kula yang tak bekta. Oke, dan kula tak bekta hasilnya sebelum mawudu nih kak isonat aki sunat maca bismillah. Lastare nama bismillah pas siwak sakatir. Siwak sakatir ni dan kula tanya bisiwak. Umpamana tak ada siwak, lah kepepet kelopen siwak, kelampi bisa berdiri siwak teresan. Okey. Kencak ku cekut siwak kelampi. Boci orang seperti setin lagi. Ngubengin bayi muda siwak. Umpamana je le tepepet gelanon. Tisu umpamana. Kelampi kebesarong. Sebenarnya cuman pajalan sekon lama lastare. Lastare ni ka sona duduk ni ka abeco tanang 2 ni ka. Ini kan sunat, makita abeco pas langsung wudu tanah panjenan. Keng sunat ni ka abeco. Lastari sunat abeco ni ka. Sunat wudu boleh apa? Amor kemur dimin. Di sebelum masukin mua. Cara amor kemur kati apa? Amor kemur ni ka orang banyak. Pabareng 2. Amor kemur pas isergu aingnya pas keluar. Pabareng sekalian. Telo kali. Boleh. Keluar kemur bareng banyak kaifiah bareng saya ada baki kemur dimin pas karen ayangan nikah sergu tadi kemur pak keluar pas sergu bareng boleh mana bidan kula ngangkui saya langsung sekalian kemur pas sergu pas keluar bareng ayang saya kemur nikah keluar pas saya elong keluar nikah lastare pon telo kali lastare nikah pas mulain mangken nikah mulain berapa masukin mua kati apa carana masukin mua Jakob nih kak, kan ciponten gula kau pakai lebihin hiu, nih kak. Saya bengkir lebihin juga katanya. Kopi yang abang nurok saya baru juga, cek ngepas lagi. Boleh. Ani kak gula kayak sonat telo kali. Ani kak cek saya dan gula tak terus lagi, esa pun. Mau ani kak jawab kopon dan gula. Mana? Korban cah saja aja. Ya kan tak kutu pas
ngalak canting pokok pertama beda aing si akili pas terus aing si akili ni ka babaret semua. Ani kan gulil apon lastari mua ni ka. Cuman bensetnya orang matura, mua ni ka kudu telo canting. Dadi mana bisa telo canting, mua kita cukup. Ni kan lah cukup. Lah makin gula nambah na sonna deh. Tak seger. Ni ka sonna. Terus, play. Ya. Ya, nah berjalannya praktek lah baca nih sukun. Lasare pon mua nih. Mua lasare. Tinggal baca saja. Batas semua nikah masuk semua. Angki nikah pada ulama khilaf ulama. Nikah pada ada baki nikah nih batas semua. Katipan apa cara ngukor dari nikah potombu nobu saking ai sabein benang ke atas sekopeng, sebadai beban benang nih kaki masuk bagian muah. Belan tengate bagi orang bini ban obun siapa kelaceng iki. Nah, mana nikah. Jadi bagian si tambu ginto congke. Biasanya orang bini sebelum itu kan congke obu. Di sana apa? Karena obu si tambu ginto nih kaki masuk muah. Gimana kalau sare pon bacaan namu? Pas tengate boleh apa? Makoin, mahallul makoin. Nih kah? Takut beda rekarin bilen. Karena bilen ni kemana banyak aing tak masuk. Bila tak masuk dekat nikah nih kah? Udun tak sah. Ni kan lah sare mu pon. Terus Nabi beda jongkok tebel, mampu ada jongkok. lah, ki jenggut tebel ni kan bagi orang laki. Bagi orang laki ki jenggut tebel cuman wajib masukin war-luar melolo. Kolek seberi beban jenggut tak wajib. Tak wajib bersuain. Kolek seberi budin jenggut ni kan tak wajib bersuain. Ani kan Nabi jenggut orang yang tebel. Lah tebel ni kan Kak Sultan. Lah, Kak Sultan. Estona jenggut Kak Sultan ni kan tebel lampon. Buktian apa je gula ada bu tebel syuting aki. Okey. Polanten gula tak ngatela ampun dek ka kolek seberi beban. Beban obun jenggut ni kan. Tapi Nabi kata kenapa? Kata apa jenggut ni kata bel panten ketika kolek si beda dalam jenggut ni kayak kata elak waktu tepat tiban ki bisa kata elak berarti ini katepes mana bila pun lepat teng ampun lah kata elak berarti ini kah tebel lebe ampun petang nama sultan petang kenapa petang apa dia kata elak kenapa umpam pertanyaan makin beda orang bini ajengguan ketipan apa kok cukup bah punten mana orang bini kotu luar dalam. Kenapa bitet bereng laki? Walan yang bini tak biasa. Yang bini ajenggu ni tak biasa. Meskipun lah kenapa boleh selain ajenggu peris kadin sembuhin to, ni kan mana tebel juga cuman wajib masukin war luar. Cuman deki sunat tahlil lem apa baca pok juga. Nabi yang memakai, Nabi audu itu pendidik. Ki. Masalah sang ai geding ni. Angki pakun kutu mana Nabi bisa usahakan sekoni pakun. Cereng angki maksudnya ceknya banyak bin aing. Cek engkau ya aing lah wudu ke dalam jeding depan ku sayang nabi orang israf ni kan meskipun wudu is ngai saja lan sebenarnya aing ni kan bakun israf. Kata dua, tangan dua. Maki situ masalah apa yang penting beda aing sekeker di mana akili kemua. Lah sekarang ni kan pas bertek katiki uru kula. Saya maksud akili ni kan aing se sabar kemua tang. Angki. Saya kutu akili. Air muan ni kan air mengalir. Waktu ni katangki, benih pet itu maksudnya tangki sakili. Angki pahari pada akili. Pet kalau tanang kan benih artinya benih tanang cuman ibetken sini ke kapet pas itu telaki benih. Kutub akili kamu aing ini ke kutub akili. Jadi di pet ni keteramin kilo pas ke pak akili kah kamu ni kah. Nah, pon lah sare pon semua kilo ke tanang. Okey. 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 Punten Habib, mungkin nika bisa ibontut dari hadis Gusti Kanjeng Nabi. Okey, karena mana Nabi fa ahsanal wudu, debuna Gusti Kanjeng Nabi nika. Mana Nabi orang nika mabagus wudu, orang si bagus wudu nika ketika aing sagoni abin. Okey. Mana lebih banyak pun lah takut ada kata cerita israf haram pun. Okey. Tapi yang ajar tong kula beri jeding letak kekurangan aing pun ka Allah tau sakit asanyo dari sompra keli TV. Pakun magi bade ngak tekan lah. Se pakai pakun ko tu usaha aki sakon ni abin wudun. Ampun nika ngabi sa gelas ampun terus nika selanang. Nika kan jalan kan aing. Lah bikin aing sa jalan nika terus.
Pokok ki bisa mendapat ajalan aing nih kan. Terus, ini kan sehari sitong pon. Ini kan lebih situ aja. Buktiin aja saya baca. Ini kan saya beda sabun ki uro. Bi gulai sebenarnya kan pon elang sabun pon. Ini kan buktiin jarang lebih letah. Terus. Op. Ini kan. Telur kali juga. Op. Pertanyaan. Ya. Lah ini kan sedajan kenapa? Sedajan bulu. Umpaman bulu tanang bulu tebel. Luar dalam gua tuh. Gelek kisah korokun bagian beri sarang janggu. Mana bi bulu-bulu selain nih kan gua tuh. Makai tebel gua tuh pada apa yang ke dalam. Lah boleh saya kudu bacuan setiap sedajan bareng saya tembui tanang umpamana beri tel hotel lah. Nambah gua lagi nih kenen minyak tel hotel kak disa. Ini kan ada kutu bacuan juga. Ini kalah sare sekanan telok. Sekiri pada sarang sekanan kiri. Telok kali. Op. Nilana manabi audu tepa aing angkui aing si sekoni tengah ate manabi kokona lanceng teretan. Daku aing tak ada pak ke dalam ka kolek si bade beban kokon ika. Manabi panjenengan audu ngakui aing si janteng makin lanceng ke tin apa? Takun masuk aing ke dalam. Kalau kun manabi audu kiri pinggir jalan ada aing angkui gelesan ke sini kah? Kau tu tak lanceng anu nah. Ini kalau telok kali lah sare pon, ini tanang lah sare. Kali kenapa kali dua pon, kare ngusap obu sarang nang soko. Ini kalau salah fardona joko, pampun kibinat sunnah deh. Kulo ini kata lokale. Selain itu lokale sunnat boleh apa yosso sarang ten kulo. Del kuni kata masuk ke sunnah deh, sunnah wudu. Jadi yosso ini kalau banyak sunnat cek kalau aku sarang ten kulo tiba gila. Lah obu ini kan ketiban apa? Obu ini kan aslin tahu saya selen. Tahu saya selen. Umpamanya ini kan aing nyateng nih kan. Kalau kun sebenarnya siti ngaki kalau. Abang tak asan wudu ni kasah pun. Tenggula sini kan ni kasah. Cuman saya paling bagus tanang ni kadeki anu ka aing. Apa nak? Wasap sedih aja. Wasap sebenarnya ka. Tanang kasah masuk ke dalam air, ke dalam air. Aiki. Dalam air. Thank you. Jadi dia kalau ke dalam air kasah. Asal apa tak? Tak apa beb, sah beb. Oh, dalam air. Thank you. Tak apa. Apa ni ka? Cara anu sedih aja. Ni ka. Kapan dari Budi bakal ada boleh? Nih kan? Boleh? Becain boleh tanah ah? Telur kali pada cukan telur kali. Becain tanah ah? Baca terus menikah. Kapan ke Budi bakal ada boleh? Ya. Terus. Budi boleh? Nikah son ada. Mana biar pun tahu wajib kan cuman saya sekoni. Umpama panjenengan Habib tepan koncongan surbanan penet surban seumpaman. Kok terus ala kuasa ada ngusap sedajan cetak yang kok tepat surban mau dibuka sangka sama nggak boleh. Kati apa caranya? Aneka mana bi orang tepak aku anu surbanan melarat si muka umpama sulit si muka. Abe terong oleh kejarna ngusap sedajan cetak. Nika pak kuncaran kati apa? Engki jelenaki si wajib timin. Lah so aki tencu nika kaangkep ke kolen cetak. Lah sekarang kati apa? Sekarang becuin tanang boleh pas biban surban bi panjenan si yosap. Mereka pakun oleh kenciran. Curang tak buka dia pakun oleh kenciran. Yang penting sebelum kak pun tujuh wajib sekater. Lah sare ni kason aja. Lah tak usah muka surban lah oso surban ni kan. WhatsApp surban. Ni kalau tolong kalian pun cetak lah sare. Kare soko teretan. Dadi uduk ni kak aslina. Saya sangat tak nerang aki dan kuli uduk ni kak salah lah sokon ni abin aing. Pas ki sekecil lah kona. Mana bi panjenengan was-was itu aki meloten kuli aku din bareng maso tanang bayi para setengah jam. Maso tanang ngamlolo. Kiodi makin bareng dan kula ni. Kapan yang baik. Tapi mana bini kemasuk ke jeding dan kula tak ada entek sekali. Positif tak kira nyapuk bojeng pun. Mana biar ada entek nikah. Was. Tanah kata dengan apa? Tak kau aing tak masuk ke pori-pori je pun. Kira nak pori-pori gitu. Yang penting lah serius waki ampun bayakin aing ni kemasuk. Punten marip. Punten. Mana bi itu buna ulama ni kaki. Orang was-was ni kan cuma beda dua. Niki. Jahlun fid din, putui dalam ilmu agama, wa khablun fil akli. Otaknya apa ni capu? Jadi bag anu pun, sebag sedeng sebenarnya apa. Jadi umpama punten kak disa alim, berarti sedeng. Mana bi punten kak disa orang normal, ten gula macam tak normal aja orang ten gula tak bisa gedeng sama sekali masalah besi. Tak kira. Oh berarti yang tak tahu ni agama. Ini kepelan antara dua. Antara na putu agama atau sedeng. Ini kan kari soko terus.
Abak tutup sukoni sensor, takut ikat elak. Nih kan terus, lain lagi. Terus. Nih kan ya. Terus pesantan enggak sultan. Ya kan beda aing sak jalan. Lah kalau beda aing sak jalan nih terus, Pon. Umpama keran audoe masjid, kalau beda aing sak jalan nih terus. Menanti kau yang apa tuh bagi kau yang Tak apa, Bib. Tak apa, yang penting masuk ini kah sonda boleh tahlil, takut aing tak mas. Tekan ni Pak kala anon. Ni kan sokon ni kelas tare pon sekanan ten gula. Padi jukon telo kali. Oso telo kali. Segiri padi jukon telo kali. Terus bunyikan. Telo kali ki. Ya gula bant asan pon. Nah padi jukon sonan ni kala celedian. Nah ki bade sigi bisa aing saja le nak gili ni kan. Terus belas tare. Terus. Berarti dugel las ternyata. Aing dugelas ten gula wudu nesa. Gua bajang mangken bengal teh. Ana tak bengal cilik sa wudu ten gula. Ini kagak di wudu pon gula. Berarti wudu ini kan simpel. Kenapa? Lah sajan lebih atas boleh lebih bagus. Karena ada kibi lebih ni kita tidak mar ternyata. Sama nikah. Bani kokang nanti dulu beli kan. Sajan teki. Mereka sajan bagus. Ni kan ada ki tera. Itu ten Gusti Allah Taala tera. Tak apa-apa. Yang mana bibatu sini kadal bentel nih kah? Mata kaki nih. Cuman abali kagila ada bunten gula kudu lebih teka sekoni. Yang abali ada kaidah mimba bimala itimul wajib illa bihi fahuwa wajib nih kah praktek wudu lah sehari pontretan. Wudu dan gula ben panjinan sedaja. Wuduan asa wuduan tepak ala koson dari Gusti Anjing Nabi bentak wang muang aing artinya tak langgar perintah Gusti Anjing Nabi ben perintah Gusti Allah Taala sema kon dekaten kula ben panjenengan saja untuk tak dadi orang yang seisraf. Kenapa orang israf? Wang muang bareng si manfaat ibni tempat. Wudu bener aja saking atorok jalan Gusti Anjing Nabi lah paling santak nih kadu beda gara-gara tak oning tak atorok sondar Gusti Anjing Nabi caran si paringin oning sareng ulama gara-gara tak oning bentak atorok ada setengah jeding udun melolo. Angki panjinan tepak beda aing, tepak ni umpamana somber mate, somor tak met. Lepas ni kepanjinan sebekal arasa, aduh menang kok lambek sebang buang aing. Jadi Nabi anuake betul wudu. Betul wudu saya istona taruh ibahasa saya pemakaian saya bekal leteng, malah tak lanceng je mantan gula. Okey malam marin okey. Ini make saya enggak rasa prakteknya gila. Namun badan secek. Daki. Oh engki ni kah praktek si kiuru ki? Perangaki praktek kiuru ni kah? Bagi soko saya bagi badan saya tepan ke badan soce. Mana bi sokon panjenengan dari berapa dari Sabah umpaman banyak telur pas korokun iya sab sokon engki pas sajan gede ternyata engki. Oke, dadi pembersih timin sokon ini pas wudu. Artena usahakan dan kula ban panjenengan sedaja. Laku atau deki sabun ni ka wudu ilmu jeding meskipun banyak aing wudu kati karanten kula gisa. Untut sokon ni ke dalam jeding gisa. Terus kon lawan di tanang soko. Nah ni ka insyaallah ilaksana ki ben ada sareng panjenengan. Ampun, kenapa? Padana ngamalaki dekat cara wudu saya sampurna ijunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang mandi jeding audu abangka. Thank you. Istana makro Habib. Thank you. Thank you. Karena bangka punya terkadang mandi. Mari mandi Pak Ashar mungkin Untuk kebian dok kata masalah dulu. Maafin dulu itu kebian dok dulu. Bakal audu. Thank you. Jadi pamangkian malam mangkian pembahasan seputar wudu. Lastare insyaallah pemangkian sebekal datang dan kula bahasa betal wudu insyaallah. Kurang lebihnya suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.